Drevni grad Troja otkriven je već nekoliko puta. Leži u Turskoj, također u Britaniji, čak i u Finskoj. Pronašli smo nepoznato delo preminulog naučnika amatera koji je razvio teoriju zasnovanu na uverljivim argumentima koja na glavu okreće tradicionalno objašnjenje najstarije pisane istorije u Evropi. U pitanju je Jaroslav Sedlaček koji je umro 1993. On je posvetio svoj život proučavanju najstarije pisane istorije drevne Evrope i pružio novo i provokativno objašnjenje mnogih ključnih događaja u istoriji drevne Grčke i Rima. Sedlačekovo delo nije dostupno. Do nas je došlo tako što ga je popularizovao Martin Hlupač, režiser, koji je i planirao da napravi dokumentarnu seriju po ovoj priči. Sedlaček kaže, na primjer, da su Argonauti ukrali zlatnu runu u Rumuniji, da je Ovidije progonstvo proveo u Srbiji, Troja bila u planinama Rumunije, a Odisej izgubio čamac i plen na Dunavu. Sve se to dogodilo oko ogromnog slatkovodnog mora koje je pokrivalo veći deo današnje Mađarske i deo Srbije. More je presušilo na kraju te davne ere i svet je ubrzo zaboravio na to. Pa, čini se da je bar Panonsko more činjenica. Da li je ostatak priče stvaran? Krenut ćemo na putovanje u prošlost stopama heroja koji su pre otprilike 30 ili 35 vekova polagali pravo na besmrtnost ubijanjem, otimačinom, kidnapovanjem lepih žena i laganjem o sopstvenoj hrabrosti. Prvi deo. Zaboravljeno more. Iskopavanje u modernoj Mađarskoj, Slovačkoj, Južnoj Moravskoj, Rumuniji i Srbiji otkrivaju zanimljivu činjenicu. Lovci gvozdenog doba nisu ostavili tragove u nizinama. Uvijek su živjeli na brdima i u svakom periodu istorije na istim visinama. Starija naselja svuda su na većim visinama od novijih, kao da su ljudi gvozdenog doba imali džinovsku libelu. I zapravo jesu, živjeli su na obali Džinovskog slatkovodnog mora, danas poznato kao Panonsko more. Između ostalog živjeli su od ribolova, čak i na mestima gdje danas nema znakova ribe. Ovo more je postepeno presušilo, dok nekoliko vekova pre Hrista nije zaovek nestalo. Dunav je nagrizao svoje stenovite obale i efekat je bio kao da je izvučen gigantski čep za kadu. Cela Panonska nizija je presušila, mestično se pretvorila gotovo u pustinju. Tako je nastala mađarska ravnica poznata kao Pusta. Od ovog gigantskog okeana, kako su ga zvali Grci, ostalo je samo današnje jezero Balaton. Istorijski gledano, ovo more je pokrivalo pola Mađarske i deo Rumunije. Posle nekoliko vekova niko nije znao gde se nalazi more koje je ranije bilo poznato kao Severno more, Atlantski okean, Pontus Euxinus. Koncepcija istoričara je počela da se zasniva na uverenju da je mapa Evrope ista koliko god se čovečanstvo seća. Drugi deo. Darije na Balkanu. Počnimo sa pričom koja je važna zato što daje tačan opis sveta 5 vekova pre Hrista, kad je ovo more skoro presušilo. To se tiče Herodotovog opisa pohoda persijskog kralja Darija protiv Skita. Kao što nam sada kažu istoričari, kada je Darije želeo da ratuje sa Skitima, u Persiji je prikupio vojsku od 7100 vojnika na konjima i pešice i krenuo je ka Ukrajini. Prešao je Bospor na plutajućem mostu koji su izgradili Grci iz Male Azije i okrenuo se ka severu. Poslao je graditelje napred morem da mu naprave još jedan plutajući most preko Dunava. Nakon što je prešao preko njega, naredio je svojim ljudima da 60 dana čuvaju most, čekajući njegov povratak. Dao im je pojas sa 60 čvorova. Svakog dana trebalo bi razvezati jedan čvor. Zatim se sa vojskom okrenuo prema istoku do reke Tanais ili onoga što je danas poznato kao reka Don. Prešavši Don u zemlju Sauromata, otputovao je na sever do zemlje Budas. Tamo im je spalio drveni grad. Odatle je putovao na istok preko reke Volge do zemlje Tisageta, zatim do Uralskih planina. Tokom čitavog putovanja Skiti su izbjegavali borbu. Uništili su bunare i odveli stoku i tako istrepli Persijance. Darije se okrenuo nazad i putovao na zapad do područja koje su naseljavali Melanhalaini, Androfagi i narod Neuri, preko Skitije do mosta preko Dunava.
Zakasnio je samo nekoliko dana i most je i dalje stajao. Odatle je nastavio do Dardanela. To je ono što bi istorija željela da verujemo. Pa ipak, teško je zamisliti da pešač šire neplodnom zemljom neprestano se boreći sa stanovnicima, potpuno zauzeti izgradnjom utvrđenja i razoravanjem gradova, a ipak prelazi udaljenost od oko 2000 milja za 68 dana. Šta više, još teže je zamisliti kako su prelazile reke široke 1,2 km bez mosta, bez čamaca i drveta da bi ih izgradili. Dalje u opisu ima mnogo reka koje ne možemo pronaći na mapi kako god pokušavali. Ostale reke teku u suprotnom smeru. Sedlaček stvari vidi drugačije. Veruje da je Herodot imao tačne podatke i da se zaista mnoga lokalna imena i imena reka sačuvala u nekom obliku do danas. Darije je prešao Dunav kod Turnu Severina. Okrenuo se ka severu, prešao je reku Tanais, a to je reka Tisa, potok u poređenju sa rekom Don. U zemlji Budas, blizu Budimpešte, spalio drveni grad, a zatim je skrenuo na istok u zemlju Tisageta, stanovnika regije Tise, i zatim u Neurus. Čak i sada gradovi imaju iste imena. Nir Gihaza, Nir Bator, Nir Zolos i tako dalje. Reke koje je prešao odgovaraju broju, smeru, toka, čak i imenima reka koje postoje danas. Reka Geros je današnji Koroš, Boristenes je Beretio, Oaros je Ariješ i tako dalje. Vraćajući se u Turnu Severin, njegova ruta je jasna. Sve odgovara. Udaljenosti, broj dana marširanja, pravci, planine, nizije, lokalni nazivi. Čini se da je sedlaček veoma precizno razradio Darijev plan puta. Zašto? Uglavnom, zato što je želeo da tačno identifikuje mesta na kojima su nekad živjeli pojedini narodi na Balkanu i u Panoniji. Ove informacije će biti korisne u seriji jer pružaju osnovnu orijentaciju balkanskog regiona gde nameravamo da pokažemo da ove priče treba preseliti. To također dokazuje da Skiti nisu živjeli u Ukrajini kao što je opšte prihvaćeno. Grci i Persijanci su ovu teritoriju smatrali Azijom. Dakle, čuvena Meternihova pohvala da Azija počinje u Beču, na Landstrasse, nije tako daleko od istine. Zapravo, najzanimljivija implikacija je da oni koji žive na levoj obali Dunava žive u Aziji, a da to nisu ni znali. Treći deo, Argonauti. Drevni Grci, osnivači evropske kulture, skrivali su svoje pljačke i pustošenja pričama o junaštvu i avanturama. Jedan od ovih mitova je priča o Jasonovom putovanju Argom do mitske Kolhide za zlatnu runu. Šta je zlatno runo? Teško da je to ostatak zlatnog ovna, kako kaže mit. Postoji jedno objašnjenje, ovčja koža se verovatno koristila za odvajanje čestica zlata od peska i tako dalje, u procesu ispiranja žile od prirodnog zlata. To ukazuje da je Kolhida sigurno bila bogata zlatom. Jason nije uspeo da ga kupi ili pribavi za zadatke koje je obavljao u službi kralja Ejeta, ubijanje zmajeva, džinova i tako dalje. Jednostavno ga je ukrao i sa sobom poveo kraljevu ćerku Medeju kao ljubavnicu ili taoca. Istorijska nauka smešta Kolhidu u podnožje Kavkaza, ali na tom području nema nalazišta zlata, niti ga je bilo. Na drugoj strani Kavkaza, međutim u Rumuniji, a i u Srbiji, je zlato bilo prisutno do nedavno. Sedlaček objašnjava reč Kolhida kao planinsku zemlju, a Kolhidijani kao jednostavno gorštaci. To je logično jer se u Rumuniji zlato kopa u planinama. Prema drugom mitu, otmica Medeje, zajedno sa još 3 žene, navodno je bila uzrok Trojanskog rata. Diodor je napisao da je Medeja odvela Jasona na mestu gde je Taurus čuvao zlatno runo i razgovarala s njima na njihovom jeziku. Međutim, Taurus nije živeo na Kavkazu, već u Skitiji, a Skiti su, kao što smo već pomenuli u prethodnom poglavlju, živjeli u današnjoj Mađarskoj i Rumuniji. Tada se Kolhida nalazila na istočnoj obali Karpatskog mora, to jest Panonskog mora. Posle krađe i otmice, narod u Kolhidi je znao da će Grci tražiti najkraći put do kuće. Tako su presekli Moreuze oko ostrva Peuke, današnja Zagajička brda,
Radi jednostavnosti iznosimo samo zaključke, a ne ceo postupak. Koristit ćemo kartu Karpatskog mora i podići nivo vode na oko 90 metara iznad nivoa mora, što otprilike odgovara vremenu priče. I oni su tada zauzeli ušće reke Ister, Dunav. To je onemogućavalo povratak Grka. Argonauti bez izlaza okrenuli su se nazad i pobegli morem na sever. Na kraju su uplovili u reku Rodan. Koja je to reka? Tačan izgovor RH je na starogrčkom hr. Stoga se reka zvala Hrodan. I nakon duže potrage otkrivamo da je trenutno ime Hornad. Argonauti su prema mitu veslali uz tok sve do njegovog izvora u istočnoj Slovačkoj. Tamo su prešli čamcem preko pregrade za vodu i drugom rekom stigli do Baltika. Putujući evropskom obalom prema mitu, zemljom Kelta, konačno su se vratili u Grčku. Izveštava se da su sa sobom poneli Ćilibar i to se može naći na Baltiku. 4. deo. Ovidije u egzilu. Publije Ovid Naso, rimski lirski pesnik, otišao je u izgnanstvo 8. godine nove ere. Ostatak svog života živeo je nesrećno u selu Tomis, na obali Ponskog mora. Ovo ime je naseljeno, istorijska nauka je identifikala Pontos kao Crno more, a Tomis kao rumunsku Konstancu. Ovidije tamo čak ima i spomenik. Međutim, nikada nije bio tamo. Tačni i pouzdani izvori informacija su njegove pesme i pisma prijateljima. On piše, na primjer, da je među Skitima i Getima. Često se žali na zaleđivanje mora svake godine i ljude koji šetaju ili jašu po zaleđenoj površini. Poznato je da je Crno more samo 2 puta bilo zamrznuto. Dakle, to ne može biti Pontos. Slično je Močvari ili Bari, ovom Lenom moru. Iz grafikona sigurno znamo kako se nivo vode u Karpatskom moru smanjio. Na prelomu ere more je gotovo presušilo. More u Konstanci nije ni presušeno, ni lenje, ni mutno. Ovidije piše da živi na takvom mestu gde se nalazi ušće Histera, a to je Dunav. Dunav se u Konstanci ne uliva u more. Ovidije piše da je more slatkovodno. Svoje putovanje do Ponta opisuje kao prelazak preko Haimosa prekrivenog oblacima. Haimos je planinski masiv stare planine, ali na putu za Konstancu ove planine su mala brda. Na putu do Sredozemlja postoje planine preko 2000 metara. I tako dalje, i tako dalje. Herodot piše da su skitskoj zemlji smrzava 8 meseci u godini i zaleđuje se i more, kao i Kimer Bospor. Kimer Bospor je ušće Dunava. Od grada Kimera ima 2500 koraka preko Moreuza. Ova širina tako deli Evropu od Azije i izmerena je hodanjem po zaleđenim tesnacima, Plinije. Da, leva strana Dunava smatrala se Azijom. Prisjetimo se Darija, koji je kontrolisao Aziju i zato krenuo u rat protiv Skita da sve to kontroliše. Ako Ovidije napiše da je izbačen na obalu Stiga, potraga je jednostavna. Čak i na današnjim kartama postoji dolina kroz koju potiče poslednja pritoka Dunava pre Kimer Bospora, a ova dolina nosi ime Stig. Ovde se nalazilo Crno more ili takođe Had, podzemni svet. Tako se čini da se grad Tomis, u kome je Ovid proveo ostatak života, nalazi na drugoj obali, nasuprot grada Stare Palanke. Tu su ruševine srpskog zamka Ram, a pored njega ostaci rimskih utvrđenja. Verovatno je ovo mesto gde pripada skulptura iz Konstance. Površina prvi put razbijena jasanovim veslom. Pejsaž gde je uvek presudan neprijatelj i sneg. 5. deo. Troja otkrivena po drugi put. Pronalazak Troje bio je najveći izazov istoričara. Ono što je nemački biznismen Schliemann iskopao u udžbenicima je predstavljeno kao Troja, ali to ne može biti Troja iz više razloga. Uzrok Trojanskog rata navodno je bila otmica nekoliko žena. Teško je poverovati da će se u vreme kada je otmica žena bila uobičajena stvar, ljudi iz cele Grčke iz ovog razloga ići u tako krvavu avanturu. Pravi razlog nesumnjivo je bila činjenica da je Jason saznao
da je područje koje okružuje Troju veoma bogato zlatom i da su Grci krenuli da ga zaplene. Kakva su zlatna polja u Maloj Aziji? Pa nema ih. Drugi razlog je bio što su takozvani morski narodi sve više ugrožavali teritoriju pod kontrolom Grka. Tako su Grci krenuli da se obračunaju sa njima. Spisak naroda koji su se borili na strani Troje praktično je isti kao i spisak morskih naroda. Ako lociramo ove narode na mapi koristeći informacije iz različitih izvora, poput ekspedicije Darija protiv Skita, otkrićemo da su one gotovo bez izuzetka narodi koji su živjeli na teritoriji Srbije, Bugarske i Rumunije, ali ne Turske. Ako možemo verovati drevnim istoričarima, grad Troja jednostavno nije bio u Turskoj. Šliman je verovatno iskopao grad koji su morski narodi jednom ili čak 2 puta opustošili u svojim naletima, koji su bili uzrok, a potom i rezultat Trojanskog rata. Prema Homeru, Troja ima 2 imena, Troja i Ilion. Dakle, to je bio jedan grad sa 2 istovremeno korišćena imena, što nema previše smisla. Ili su postojala 2 različita grada, jedan blizu drugog. Pokušajmo sada da koristimo modernu tehnologiju umjesto drevnih istoričara. Koristeći navigacioni softver za traženje mesta na mapi, tražimo 2 grada sa sličnim imenima Troja i Ilion, a da su blizu. I u centralnoj Rumuniji u slivu reke Mureš, koja se nekad ulivala u Karpatsko more, 2 grada po imenu Ilija i Troas leže na udaljenosti 40 km jedan od drugog. Najbliže zlatno polje je opet 40 km od grada Ilije. Izgleda da smo pogodili centar meta. Ovo što smo pročitali je scenarij za dokumentarnu seriju koji je režiser Martin Hlupač uradio novembra 2005. na osnovu 100-tinjak strana dela Jaroslava Sedlačeka. Posebno se zahvaljujemo Martinu Hlupaču što nam je odobrio da koristimo njegov scenario, a mi ga objavljujemo sa željom da obznanimo genijalno otkriće Jaroslava Sedlačeka i da što širem krugu ljudi omogućimo da ih vidi. Sedlaček je nama prvi poznat istraživač koji je konstatovao postojanje Panonskog mora u gvozdeno doba na prostoru Panonske nizije i to je uradio još pre 40 do 50 godina. Iznesene informacije predstavljaju rezultat rada Jaroslava Sedlačeka i Martina Hlupača, neobavezno i stav naše redakcije po svim pitanjima. Svakako pozivamo naše gledaoce da se angažuju i u komentarima ostave svoje napomene.